Lijep pozdrav, dobro nam došli u još jedno video izdanje Smartphone Hrvatske. Ja sam Toni. Za vas danas na početku testa, odnosno na jednom brzom unboxingu, imamo još jedan zanimljiv uređaj iz Arcosove tvornice. Radi se o svojevrsnom hibridu tableta i igrače konzole, pa ćemo najprije napraviti jedan mali unboxing da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Dakle, Arcosov Gamepad je zapravo hibrid 7-inčnog tableta, Android tableta sa Jelly Bean verzijom Androida i igrače konzole. Radi se o uređaju kojeg pokreće dvoizgreni procesor, takta 1,6 GHz sa četveroizgranom grafikom i 1 GB RAM-a. Kao što vidite tu po ambalaži piše da je unutra 8 GB interne memorije, prisutna je i microSD kartica pa je ta memorija proširiva, sposoban je reproducirati Full HD video zapise, a sve ostalo pronaći ćemo u pakiranju. Dakle, taj 7-inčni zaslon ima razlučivost od 1024x600 piksela. Kaže 600.000 aplikacija u App Store. Tih 600.000 sigurno nije u ovoj kutiji. Pa da vidimo. Dakle, ne baš neko turbo pakiranje prikladno za 2013. godinu. Ali ajde, nećemo se pitlačiti. Dakle, gospodin Arcos Gamepad je tu. Dakle, stvarno svi ovi razne tipke, džojstici, analogni, digitalni, kako god hoćete. Ovako izgleda s leđa. Ovdje gore razni tipke, izlazi čudesa i tu su isto tipke. Ono što je posebno zanimljivo je ovaj ovdje mini HDMI port, putem kojega očito možemo Gamepad spojiti sa velikim zaslonom i onda nam on doslovno postane kao nekakva igrača konzola dok vi gledate u jedan veliki zaslon, premda veći ovaj zaslon ne bi trebao biti loš. Dakle, ovo bi trebalo biti kao nekakva konkurencija onome Nintendo ili Sony PlayStation Vita ili kako se već ta čudesa zovu. Da ga pokušamo uključiti, ako u njemu ima i malo baterije, ima nešto. Uključuju se tu sa strane, da vidimo što nas još krije u pakiranju. Dakle, klasični microSD kabel. Opet ono čudo od punjača sa raznim ovim adapterima za sve moguće zemlje. Podeblja knjižica sa uputama. I to je manje više to. Bilo bi lijepo od njih da su nam dali taj micro HDMI kabel, međutim, nada. Dobro. Ok. 4.1.1 Jelly Bean Android. Ja sam se tu malo već s njim poigrao, pa ću vam pokazati o kojoj se točno verziji Androida radi. Kad u konačnici učita te svoje postavke. Dakle, 4.1.1. Toliko o tome. Ukoliko vas zanima, svakako nam vratite za koji dan, kad bude gotova detaljna recenzija ovoga uređaja. Ovako, za zabavu ne izgleda loše. Po meni bi to bilo još bolje kad bi se ovaj tu tabletni dio mogao izvući, odstraniti, pa da ovo bude kao nekakav kombo uređaj. Ovako je to, premda vam niko ne brani da ga koristite i u ovoj orijentaciji. Ali eto, dakle, Arcos Gamepad iz ponude HG Spota.